प्रसंगी उपस्थित आसा आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टर जडोळे, त्याचो पुराय स्टाफ, आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, बरे गांवां आमच्या गांवा खातीर खूब धडपडटा, काणेकर सर, उपसरपंच, पंच मेंबर, आमचे नारायण शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव, बाकीचे सगळे पदाधिकारी हांगासर जमलेले, शेतकरी बांधव, पत्रकार बंधू, माजी सरपंच, कार्यक्रम सगळो व्यवस्थित आसलो, पण दोतोर येवपाक भायर सरपाकूच अर्जंट पणजी मिटींग आसल्या कारणान हो कार्यक्रम तेची उपस्थिती जावंक ना हांगासर, पण दोतोरान सांगला, आपले शुभेच्छा दिल्या आणि फुडें आपूण हांगासर परत एकदां येता आनी विजीट दिता अशें सांगलेलें आसा। ह्या प्रसंगी सांगपाचें म्हणजे खरेंच हांव शेतकऱ्यांचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी पयल्यान पयली तयारी दाखयली आणि तेंच्यांनी सांगलें आमी कितें तरी करुया आणि कमी वेळान स्वयंपूर्ण मित्र आमचो नांव घेवपाचो उरलो, आमचो अटल ग्रामचो डायरेक्टर मंगलदास हेजे खूब इनिशिएटीव, बाय मागीर पंचायत बॉडी, शेतकरी हेंच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगा कितें तरी करुया म्हटलें आनी मोको लायलो आनी मोको कमी प्रमाणात जावन मातशी काही समस्या निर्माण झाली, उदकाची काही समस्येमुळे तो मोको जावना, पण पीक वसंत बाबान सांगल्या प्रमाणे 80% हे हांगासर जाल्ले आसा, पण ते 100% जावपा फाटल्यान जातले आसले, पण हांगासर जमीनूच तशी आसा, हांगासर वातावरणूच तशें आसा आणि नक्की तुम्ही जे फुडले प्रयोग जे करतले, भात आसूं नाल्यार आनी कितें जो तुमी प्रयोग करपाक सोदतले तेका सरकाराचो पाठिंबो, आमचो सीएमाचो पाठिंबो, सगळ्यांचो पाठिंबो तुमकां आसतले। तुम्ही फुडें सरा आणि हो शेती प्रधान देश करपाक लागून मुख्यमंत्री आणि आमचे पंतप्रधानांचें स्वप्न आसा, त्या स्वप्नाक तुम्ही आधार दिवचो आणि शेतकरी बांधवांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सोडोवपा खातीर आमची पंचायत, आमचे अटल ग्राम, आमचो स्वयंपूर्ण मित्र हो तुमच्या बरोबर आणि आम्ही सरकार, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळे तुमच्या वांगडा आसतले। फक्त एक स्टेप तुम्ही आणि सरकारा बरोबर रावन हो निर्णय घेवचो आणि शेती प्रधान आसा तेका सहकार्य तुम्ही करतले। आणि तुमकां परत एकदां सांगता, समस्या खूब आसा, पण तेका प्रत्येक गोष्टीक आमी तडजोड न करता चल आमी ते करूया आणि ते समस्या एक एक करून आमी सोडोवया। आणि हांगासरलें हे उदाहरण आसा, मोको आयज हांगासर लायलो आणि बरें पीक येयलें, हे उदाहरण बाकी कडेन सगळ्यांक सांगून आणि बाकी कडेन म्हणजे आमचे जोशी भटांनी तसोच अटल ग्रामाच्या अंडर बरो प्रोग्राम जालो, 2 वर्सां बरें तेंच्यांनी शेतकऱ्यांक मदत केल्ली आसा, हांगासरूय आसा, बाकीच्या उरलेल्या वाड्यांनी आमचे अटल ग्रामाचे डायरेक्टर इनिशिएटीव घेवन करतले, हितून मात्तूय दुबाव ना। आणि हे पद्दतीन आमी जर कार्य केले जाल्यार आमकां तरुण शेतकरी जो आसा तो ह्या फिल्डान येतलो आणि तेका कितें तरी इन्कम जाय, म्हणजे आतांचे जे टेक्नॉलॉजी वापरून त्या हितूंतल्यान आमी जर शेती केल्यो जाल्यार त्या तरुणाक फुडें येवपाक खूब आदार जातलो। त्या नव्या तरुणांक आमी फुडें शेतकरी बांधवांक फुडें हाडपा खातीर आमी पॉझिटिव्ह गोष्टी बरया आणि ज्यो नवीन टेक्नॉलॉजी आसा त्यो सरकारा कडल्यान घेवन करुया। आयज ह्या प्रसंगी तुम्ही सगळे हांगासर उपस्थित रावले आणि तुम्ही चड रावले, मुख्यमंत्री हांगासर येतलो म्हणून, पण दिलगिरी व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्याची परत एकदा हांगासर अवश्य तुमच्या मध्ये भेट घडटली, हितून मात्तूय दुबाव ना। हांगासर बरो कार्यक्रम जाता आणि हांकां जे कापणी जाल्या नंतर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी इंडस्ट्री हांगासर एक येता, ते इंडस्ट्री नावेले त्या इंडस्ट्रीनूय आमकां हांगासर आमचे जे रॉ मटेरियल आसा ते तांकां ते व्हरतले अशें तांकां व्हरा म्हणून सीएमान सांगलेलें आसा। दुसरी गजाल आमचे गोमांचल आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा 3:30 पयलीं तुमी गाडी घेवन या, अनलोडिंग आमी करता आणि तेंचो जो रेट आसा आमी तेंच्यांनी रेटूय सांगलेलो आसा, तो तुम्ही एकदा परत तेंचे कडेन उलया, टायम तेंचो घेया, गाडयेचो अरेंजमेंट करा आणि ते पद्दतीन जो रेडी आसा मोको तो तुम्ही थंयसर म्हणजे दिया आणि उरलेलो जो आसा तो जसो वाडटा तसो तुम्ही तेजे काळजी घेवन तुम्ही तो उरलो जो आसा ती कापणी करची। सरकाराचे आणि जिल्हा पंचायत सगळ्यांचे तुमकां सहकार्य आसतले आणि देवाचो तुमकां आशिर्वाद आसतलो, सिद्धेश्वर, नवदुर्गा सगळ्यांचो, नारायण देवाचो आशिर्वाद आसतलो, त्या हेतूंतल्यान प्रेरणा घेवन आमी फुडें या। खबर आसा आमचे भारत देशाचे प्रधानमंत्री जे आसा नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत हेजेर खूब उलयता आणि आत्मनिर्भर भारत जो एक प्रोग्राम आसा तो आमच्या भारत देशभर राबयल्लो गेलो वयता। त्याच पावलाचेर पाऊल दवरून आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री
दोतोर प्रमोद सावंत हेंचोय बी एक ध्यास आसा की आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आनी स्वयंपूर्ण गोंयचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना आमची जी पळय फुल यंत्रणा आसा गोंय सरकाराची यंत्रणा आसा त्या सरकाराच्या यंत्रणा मार्फत आमी गांवांक आमी प्रोग्राम करता आनी आमचे गोंयचे सगळे जे पळय लोक आसा ते स्वयंपूर्ण जावचे हाचे खातीर आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। थोडक्यान सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हो जो पळय सुर्ला गांव आसा हो सामको नॅचरल रिसोर्सांनी भरलेलो गांव आनी ह्या नॅचरल रिसोर्सीसांचो जेन्ना आमी विचार करताले की तेन्ना हो गांवांक भितर नॅचरल रिसोर्सांच्या अंडर झरे आसले आनीक उदकाची सोर्स आसली उदकाची सोय आसली। सो फाटल्या थोड्या वर्सां भितर ही सोर्साक खंय तरी मातसो अडखळ आयली आनीक जें पळय नॅचरल सोर्स उदक जें आसलें तें कमी जालें। हेचे खातीर दोतोराच्या प्रयत्नांतल्यान तुमकां खबर आसा आमी गेल्या त्या मार्चा भितर हांगा एक ऑटोमेशन प्लांट इनॉग्रेट केलो आनी ह्या ऑटोमेशन प्लांटाच्या अंडर म्हाका दिसता ह्या फुल्ल जो पळय सुर्ला गांव आसा ह्या सुर्ला गांवा खातीर उदकाची सोय केले कडेन आसा। उदकाची सोय केली आमी स्वयंपूर्ण गोंय हेजेर उलयता आनी आमी खुबश्या गोश्टींचेर उलयता तेन्ना हेजे उपरांतची जी पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती सगळी तुमच्या गांवची लोकांची आसा। आमी सरकार म्हणा किंवा डिपार्टमेंट म्हणा डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी खूब कितें तरी केलें जाल्यार जर गांवच्या लोकांचो जर इनवॉल्वमेंट जर ना जाल्यार हें कांयच जावपाचें ना। ही फाटल्यान जी पळय 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ही तुमी सगळ्यांनी एक बरी इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा आनी हो प्रयत्न तुमी जो करता की हो आमी परत ही सगळी जमीन अंडर कल्टिवेशन हाडपा खातीर सो तेंचे खातीर म्हाजे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। एज अ डिपार्टमेंट म्हणून तुमकां जो पळय खंय जर कितें जर अडचण येता किंवा तुमचो डिपार्टमेंटाचो जर कितें हेल्प जर जायो जाल्यार आमची झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर सदांच आसा म्हाजे डिपार्टमेंटाचे मनीस आसतले तुमचो ZP आसतलो सरपंच आसतलो उपसरपंच आनी तुमचे जे पळय तुमचे प्रोग्रेसीव फार्मर्स आसा हे सगळे तुमच्या गांवा खातीर वावुरतले अशें हांव आशा बाळगतां। आनीक हो सुर्ला गांव जें दोतोराचें स्वप्न आसा की ह्या गांवाक आमी फुल्ल परत एकदां हिरवळी तयार करया हिरवीगार करया आनीक आमी शेतींतल्यान आमकां कितें तरी उत्पन्न मेळटलें बऱ्या पैकी उत्पन्न मेळटलें। मिनिमम एक फॅमिलीक सगळी सोर्सांतल्यान जर आमी विचार केलो जाल्यार 10 लाखांच्या वयर इनकम आमी काडटले प्रत्येक जण आनी आमी स्वता स्वयंपूर्ण जातले असो आमी प्रयत्न करया आनी तुमी सगळे ह्या एका इनिशिएटिव्हाक तुमी सपोर्ट करतले अशें सांगता आनी तुम सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा जे हांगा ह्या तुमच्या गांवा खातीर वावुरता तांकांय बी हांव शाबासकी दितां त्यांचे प्रयत्नाक मुखार यश मेळटलें अशें हांव आशा बाळगतां। थँक्यू। आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। तुमका जेन्ना ऑटोमेशन प्लांट हांगा सुरू जालो सॉरी हा तुमकां टेम्पर ऑन द डायस जेन्ना ऑटोमेशन प्लांट सुरू जालो तेन्ना CMन जेन्ना सांगलें की हांगा तुमी कितें तरी अर्जंट कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी कितें थारायलें की फास्ट कसले क्रॉप येतले खाली 2 म्हयने उरलेले पावसा पयलीं फास्ट कशे क्रॉप येतले म्हणून ते खातीर आमी अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आनी बायफ यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यां वांगडा मिटींग घेतली आनी ताबडतोब 8 एप्रिलाक आमी हांगा हे चालू केले नांगरपाक चालू केले। तशेंच रोखडेच 10 एप्रिलाक आमी हांगा मको मारलो आनी आमकां 1.5 म्हयन्यान पीक मेळटलें असले मको मारलेलो। त्या कारण आतां थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लेम जाले पूण ते आमी फुडल्या वर्सा सुरळीत करतले पूण काय ना म्हटल्यार कितें तरी आमकां 80% तरी आमकां मको जो आमकां आतां बॉर्डरचे मेळ्ळ्या तेन्ना अशेंच आमचे फार्मर्स आहा तेंच्यांनी आपले मेहनतीचे आपले फुडले वाटचाली तांकां शुभेच्छा दिता। जेन्ना 2-4 म्हयन्या पयलीं CMनूच जेन्ना ही जमनीचेर लक्ष मारलें तेन्ना तेणी ताबडतोब ऑर्डर दिली की हांगा जर कितें तरी जावपाक जाय तर ऑर्डर करात आनी त्या प्रमाणे आमची वेलिमा गांव तितून एक्टीव जाली। आमचे विष्णू नाटेकर आमचे अटल ग्राम एग्रीकल्चर सगळे एक जाले CMन जेन्ना सांगलें तेन्ना आनी ते एक जावन जें काम जालें मोठी एफर्ट घेतली विष्णून ती सद्य परिस्थिती CMन सांगला आनी ऑर्डर दिल्या ती जावपूच जाय। तेणी स्वता मानाय घेवन वय करून ताका कोऑपरेट केलें आमच्या वसंतान आनी बाकीच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी म्हणून आज हांगा हो मको उबो रावल्लो आमकां दिसता आनी CMाकूच रिक्वेस्ट केलो की आज ते आमी कट करया।
तुम्ही पळयतात GNH.